Udah dah. Berarti সামনে সবাই একজনে কেউ দেয় না ওই সামনে গেলাম সামনে গেল নিবাস গাড়ি উঠান গাড়ি ছাড় আরে অফিসে থেকে কইবার মানে আপনারা বাতান তো Sini lama ya kaya. Sini lama no maklanya. Sini lama no maklanya. Sini lama no kaham maklanya. Hai ke soba solinai. Bidawran officer sungno jawab marnai. Bidawran officer sungno jawab marnai. Jawab ria ke sungno lama ni konya. Sungno lama ni kutunya. জবাব দিতে হবে নাটের আছে থেকে শর্ত না আমি অবরোধ করতে হবে করব এ লাসুন কুতুলে ও লামনো কাহা মাখলানাই পিডাবল অফিসার সুনো জবাব মারনাই সুনো জবাব রিয়াকা সুনো লামানি কুতুলে Sini lama kaham maklanya. তো হয়ে গেছে প্রম ওরা সরব আর কাছে কি লাগে কাজটা কি ও এতু মানে কিটা শুক্রবার আমার সামনে শুক্রবার আমরা জনসাধারণ যেমনি হইতেছে আপনি পাইলে আছে না ঠিক তো আছে তানি শুক্রবার হ্যালো শুনেন আপনি এখানে অফিসিয়াল আমরা ডিসি সাহেব আছে ডিসি সাহেবের কথা কমিটমেন্ট করুন কিটা করে হ্যালো স্যার আইছে ইয়াতে গা ভালো দিয়ে এরিয়া পাস আছে মানে তাই যদি তখন আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টাফ আছে তাদের কাছে যদি কমিটমেন্ট করে না করলে আর এরপর তাই অ্যাকশনে তার টেন্ডার ক্লো ইয়া করা হইব যা করবে না আমরা প্রসিডিউর অনুযায়ী করব আর তাই নিয়ে গত সপ্তাহে বলে সিলচরতে আছে তারা এই কাজ করে না হ্যালো গোয়াটিতে পেলে আছে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ আপনি বুধবার থেকে শুরু করেন হ্যাঁ ঠিক আছে বুধবার থেকে শুরু করব হ্যাঁ আরো সবাই আছে এখানে তো কালকার দিনে না স্যার মঙ্গলবার বুধবার আরো পেজা আর যারা বলবো গাড়িগুলো যারা সুবিধা যারা চালাইবো রাস্তা আর এদিকে বেশি খারাপ ওইদিকে খুবই খারাপ সামনে রাস্তা আরো খারাপ এদিকে কতটুকু পর্যন্ত আর 2 কিলোমিটারের মতো হইব 1.5 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার হইব আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তারজন কমিটমেন্ট করছে তার লগে আচ্ছা সারে কতটা আমরা মানছি দিগেলে যেটাই দরকার বুধবারে যদি না হয় তার কাছে আরে আছে তারে কথা ইয়ে করব বুধবারে না হইলে আমরা মেইন রোডে বইব বুধবারে কইছে তো সারে কতটা আপনারা যে জিনিসটা করবেন আপনার নিজের সমস্যা লাগা আপনার গাড়িতে যে চলে তারও সমস্যা আপনি যদি হুট করে বুধবারে এমন বুধবারে তারা কইতে করব হুট করে মেইন রোডে যায়েন না এসব জিনিস আবার ওইখানে সবাইরে জানাই না না ফর দিয়া এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা हमारा गाड़ी कहीं किस पे उठा बने
মানে এতেছে কইনে দিতে হবে ভাই আমি আজকে সংগ্রাম চলতে হবে চল ও লামা কাহা মাখলাই নাই হাই কে সবা চলি নাই ও লামা কাহা মাখলাই নাই কন্ট্রাক্টর সিংমাই কক মা ছাপাই নাই আরে লামা কাহা মাখলাই নাই ভাই जों लामा माखासे माने सारा बছর जों दीर्घ नासिङै दंहा लामा अदेक सलिया जों बार साका कन्ट्राक्ट तानाबो लामा बुहर तांना जाना बर एक मास टाइम रेखा फाया सुगबार फायना कक फाया जों सिनि लामा हामियाङै जों अबरुद माखलायजा अंगर yang जम्पुइ बिसरां गन्ज तु yang सम्पनगर पन्ज थांगो लामा जत अफिस ब्लक तलक सब डीएम एसडीएम पन्ज लामा तिलायो बर नुगुइ दङ लामा न सारा बছর लामा हामियाखौ जों लासिमा दंमोन सिन गारि 2 दिन चालक सिनि साखा हामियाङै थाङो पेसेन्जार त एक्सिडेन्टै कालायो आब नोङो साबा मानजाक देबर मानजाकै थाङो आब देबरक चालना रिया अमक समक ओइ हाय इंगो मय साजागौ जों तङै माले जों तिनि रास्ता अबरुद मा खलायजा जों कन्ट्राक्टानो साजाक बार एक मास ओ लामा खलायदि फायानो कगरुवा फाया जों तिनि बायदिदाखौ मा लामा माखासुका जों 20 बोसोर का लामा हामिया मके जे दंमोन लामा हामियाखौ 2-3 बोसोर नंखा बहुत लामा हामिया खालाया जों हाय माखासुका जों अट' सालायनाय श्रमिक ओ लामा तैखे बियां थांमा म चम्पनगर गुलागाटी बेबेक थाङै मान लामा ति म मेन रोड म बलक लामा जम्पुइ बलक म जों सावनाङै मा थाङो लामा कि ओ जागासिम दा हामिया ना जत जागन हामिया बहाजा लामा अटे खलायनाय हामि आगि पुरा हामिया तंमाने लामा अटे खलायजा ताउ रिपारिन बा हामिया दं सुङै तंफा लामा सपायाखौ उनगो लामा हामिया सुङै तंगा सिनि ओ लामा हाल बाहायनाय जोंआबो सोंना मोसुङो सोनामबायाखौ नरक खायकि ओ जे नरक आन्दोलन जे अबारुद खायमानि नरक खायकि माने कोनो आपति जनाखै अडो सांनाय रक खायकि समरिक अपति जे खाय नरकि दाइरेक्ट पार्टी दंदा जों दाराबार पार्टी न जों अटो शर्मी जों लामा अबरुद खालाय सिन लामा खामेन बा जों लामा काहामाना बागै लामा काहाम जे माने आबो नरक जे दाबि खायमन सानथान दाबि खाय जों दाबि खालायगा जों कन्ट्राक्टर न नाजि कन्ट्राक्टर बाबु नों त लामा नारक जा नों ताव तोनि ताम पाय हम बो सिलचर हनै साव हाय साव आईजीएम हनै साव हार अटैक हनै साव जों कुन कक लामबो सापाया जबरिया जों बन बार नायखा मास कासे समय रखाब मास कासे समय पर शुक्रबार नै सावका फाया जों बाध्यताखौ माखासको लामा तिनि नरक जे लामा ब्लक जे खायमानि आबोखौ बत थायो खायजक त सिनमा पमनगर जगैबारी ग्राम बिसियो तिनि हाय कबा ओ जे नरक जे लामा बर खायमानि आबो गयसेको नरक ताम खायने जों याखरिया लामा सारा दिन तिनि आसुंनाय जों ना खोनाबो आसुंनाय जों लामा का मनायो जों तिनि लामा कासुंनाय सिमा खिगलायनाय लामायाव जों लामा सारुंनाय सारुगिया हायके सारुगिया सारुगिया कोना जरा तिनि टाइम बुझर ति तंनाय नरक जों सारा दिन तंनाय ना खोनाबो तंनाय जों लामा को सिनो समसुदुं यासा एसडीएम डीएम सापायासा ना पीडब्ल्यू अफिसार फायनो नांनाय जोंबाय सापायलायनो नांनाय कन्ट्राक्टानो जोंङो कन्ट्राक्टर जोंबाय मालाय फायनो नांनाय बकक रिटाङै मालाया ब फायनाय ताङै जब्रु बनो रां साना जा तंग नाका ब बाजिदा साइ काटि तंग लामानो रां सानजा यावै ब जब मारनाय ब तिनिखे नरक जे अबर खायमान जागा और कि नरक माने कन्ट्राक्टर न हाके फुनो खाजा कन्ट्राक्ट खाजा जों कन्ट्राक्टर न अलरेडी फुन खालायजा बरके फायने कक दरे तिनि फायने फाया सरि हामियानि साइ दङ प्रेसार हार्ट अटैक नि साइ दङ आबो जों बनो नायपु सगलिया जिनि लामा त जों हामना नांनाय नरनि जे अटो गारि श्रमिक रक जे अमखे ब जागोनि नरक जों बिसरामगन्ज अटो श्रमिक पमनाव रुट चालुनाय जों এলাকাবাসীদের অভিযোগ রাস্তাটা ভালো নেই আর বিশ্রামগঞ্জ অমরেন্দ্রনগর থেকে জম্পুজলা যাওয়ার যে রাস্তাটা দীর্ঘদিন ধরে এটা খারাপ তাদের অভিযোগ রাস্তাটা সারাই হচ্ছে না ঠিকমতো মেরামত হচ্ছে না আর এই জন্য তারা এই রাস্তাটা অবরোধ করে আমি যখন আসার সময় দেখলাম রাস্তাঘাটের অবস্থা ঠিকই খুবই খারাপ চলাফেরার জন্য ওদের অসুবিধা হচ্ছে তাই আমি এসডিও পিডব্লিউডিও এখানে আসলেন আমি এসডিএম স্যারের নির্দেশে ডিসিএম বিশ্রামগঞ্জ এখানে আসলাম এসে আমাদের এটার মেনটেন্যান্স করছে এনবিসিসি আমি এনবিসিসির যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক আছেন ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ওনারা বলছেন আগামী বুধবার থেকে ওনারা কাজ শুরু করবেন এবং জনগণরা আমার এই আশ্বাস পেয়ে এখন এখান থেকে
ওনাদের যে অবরোধ সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাই আবার স্মুথলি পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন শুরু হওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ।